May hapon na mga bay. So karon nga hapon atong isigutan ang tulo ka klase sa kamatayon. So una physical nga kamatayon or physical death. Ikaduha spiritual nga kamatayon or spiritual death. Ay ikatulo mao ang eternal death or ang ah, katapusan o final nga kamatayon. So, before ta mo isa-isa o gisgot sa tulo ka klase sa kamatayon, unsa di ay hinungdan? No, unsa hinungdan nganong niabot ang kamatayon sa tao or sa tanang mga tao? So, ingon diri sa Romans chapter 6 verse 23 nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So kanus man naka sala ang tao. So mobalik ta didto sa Genesis, no? Nasa Genesis chapter 3 no, ang pagkahulog sa mga tao sa atong daang ginikanan na mao si Adan ug Eva. Kay ni supak sila sa sugo sa Ginoo nga dili mokaon sa bunga sa kahoy nga naghatag kahibalo unsay maayo og daotan. So moto ang hinungdan maigsoon mga bay nga nakasala og nahulog ang atong daang ginikanan og katong salaa napanunod nato ang karon. So naay consequence or naay bayad ang katong ilang gibuhat nga pagsupak ang ilang nabuhat nga sala. So ang bayad ato mao ang kamatayon. Muna nga ang tao imbis kay dili unta mamatay, namatay na lang. Mamatay na ang tao ingon sa physically o spiritually, no, nahimulag ang tao. Physically mamatay na siya, mobalik ang lawas, mobalik sa abog, malata. O spiritually nahimulag ta sa Ginoo. Nahimulag ta sa Ginoo, nahimo tang anak sa yawa. Ingon diha sa John 8 John chapter 8 verse 44 nga nahimo tang anak sa yawa. Muna nga nagkinahanglan ta og kaluwasan, no? Nangita og remedy ang Dios nga mahimo tang anak sa Dios o balik. So gipadala niya iyang bugtong anak, no, John 3:16. Si Jesus Christ gipadala sa Amahan aron kung bisan kinsa nga tawo motuog mudawat kang Kristo maluwas ug mahimong anak sa Dios. So balik ta sa physical death. So ang physical death, number 1, physical death ang unang nga kamatayon. So mao ni ang pagbulag sa kalag ug espiritu sa lawas. So inig mamatay ta, mo bulag ang atong kalag espiritu sa atong lawas, unya ang lawas nato malata mobalik sa abog, niglubong. So mo na ang physical death nga gisgutan diha sa Hebrews 9:27. So wala ta kabalo sa atong kamatayon pero gitakda na nga ang tao mamatay gyud. Wala ta kabalo unsang tuiga, unsang bulana, unsang simanaha, unsang adlaw, unsang orasa. Pero kabalo ta nga ang tao mamatay gid ta padulong. Wala gyud mobato aning kalibutan. So ang ikaduha nga kamatayon mga bay mao ang spiritual death. But pasabot ana nga nahimulag ta sa atong Ginoo. Buhi ta ingon sa Ephesians chapter 2 verse 1 nga buhi pa ta aning kalibutan na galakaw-lakaw ta pero ang atong espiritu patay na tubangan sa Ginoo. Muna nga ang Dios dili mahimuot kanato bisag unsay atong buhaton, gawas lang kung
mo tuotag mo dawat ni Kristo, unya mahimo tang balik anak sa Dios. So ang remedy mga bay mao to, kinahanglan nato tuuhan og dawaton si Kristo aron ang atong espirituhanon nga kamatayon mabuhi og mahimo tang buhi diha kang Kristo no diha sa Dios. So ang ikatulong nga kamatayon mga bay mao ni ang gitawag nga eternal death. Eternal siya, eternal death mao gini ang gisgutan diha sa Revelation or pinadayag no, Revelation chapter 20 verse 14 ug 15 na diha no ang linaw nga kalayo, mao ang impierno. So kung wala ta nituog ni dawat ni Kristo mga bay, diha ta padulong, mamatay ta pisikal nya. Kung wala ta nituog ni dawat ni Kristo, mamatay ta espiritual, unya diha pa kita itambog no, mao na ang walay katapusan nga kamatayon. Forever gina diha ang gisigutan sa Biblia mga bay. Ang mga ulo diha di mamatay, mga sana mga pagmahay dili kuan diha, kay nagmahay ka nganong wala ka nituog ni dawat ni Kristo. Nya ulahin na ra ba ang pagmahay, ulahin na ang pagbasol. So samtang buhi pa ta no, pilion nato nga magkinabuhi diha kang Kristo, pinaagi sa una pagtuog pagdawat kang Kristo, dayon magsunod ta sa kabubuton sa Dios aron dili ta hiagom anang ikatulo no nga kamatayon nga mao ang walay katapusan nga kamatayon. So unta natay nakuha karong hapon, maayong hapon sa tanan. God bless.